Tendering also the gong quarter of those numbers of sharing and numbers of someone at Tomati and someone some station show here. Bienvenue à tout le monde. Donc nous allons aujourd'hui parler un petit peu de la méditation. Non. Allô. Ok. Vous m'entendez? Donc bienvenue à tout le monde. Nous allons aujourd'hui parler un petit peu, très brièvement, de la méditation. Donc aujourd'hui, malheureusement, nous disposons de juste 1 heure de séance parce qu'aujourd'hui nous fêtons l'anniversaire de Dalai Lama. Du coup, nous avons pas mal de choses à faire ici. Nous devons organiser des choses. Il y a plein de choses à faire du coup. On peut être ensemble juste pour 1 heure. J'espère que pour la prochaine fois, si vous êtes encore là, vous aurez le temps de poser des questions et puis ça va être un peu plus long. J'espère. Donc la méditation en général, c'est un grand mot. Donc on ne va pas pouvoir aborder la totalité de ce sujet dans 1 heure, mais très généralement, la méditation, on peut les catégoriser en deux principales classes. C'est la méditation de Shiné en tibétain. Je pense que le mot en sanskrit c'est le shamatha et l'autre c'est le vipassana ou l'aton en tibétain. Donc nous allons aujourd'hui principalement aborder le sujet de la méditation de Shiné, c'est-à-dire la méditation de shamatha, ou en anglais c'est single pointed meditation, calm abiding meditation. Okay. Then also the Shiné course should do galani, Shidani Shiné any condition de gala, and Shawana Ujini pour les chefs. Donc la méditation de shamatha, on peut l'étudier en 2 portions. Le premier c'est le Jowa, c'est le préliminaire, l'étape préliminaire, et le deuxième c'est le pratique, soit le pratique. Shidani Gondi Jowa c'est Galagorsana, so Mazoni, Tandadi Shini Shem Gala Shini de Shidani Chikuni Shukjane, Chikon to me down the Telegina, Tawa Druki, Antelegi Shini, Drutuya, Shini Sosolani, Shini Julisetuya, and the Telegani. That's all Tinjagani, Metalani, the Digi Comnatula, and Shini Ram, Foundation of Jura, the Digi Comnatella, Takarsolane, and the Congress Congress, Comnatella, and the Showa, the Mushinishi in Gores. Donc, il y a plusieurs façons de faire introduire la méditation de la shamatha. Mais aujourd'hui, ils disent que normalement, si quelqu'un dispose de toutes les conditions nécessaires toutes les conditions nécessaires qui sont normalement
à disposition. Ça prend normalement, vous pouvez maîtriser la méditation de Shamatha dans une durée de 6 mois, normalement. C'est ce qu'ils se disent. Donc, le lecture que je vais vous partager aujourd'hui, ça sera pour ce genre de gens. C'est pour les gens qu'on peut inclure dans cette catégorie. Ce n'est pas vraiment pour les gens qui adoptent la méditation dans leur vie quotidienne, où vous faites un petit peu 5 minutes le matin, 2 minutes demain, 5 minutes après-demain. C'est pas pour ce qu'on va aborder le sujet. C'est pas pour ce genre de gens. C'est vraiment pour les gens qui sont vraiment dédiés pour maîtriser le shamatha, qui est normalement possible dans 6 mois. 담부대 튕비 요라 니바사 직시 아니 너바 총아 조시바 는 샤와만 보고마 수ting 넘버 타바다 덴바 너바라스베 남도 망고 봉아스네니 디무레스. Donc pour l'étape préliminaire, il faut que vous vous disposez de certaines conditions physiques pour pouvoir entamer la pratique. Donc pour énumérer ces circonstances ou ces conditions, il y en a 6. Le premier, c'est demeurer dans un endroit convenable et propice. Le deuxième, c'est avoir peu de désir et d'attachement. Le troisième, c'est être content. Le quatrième, c'est éviter les distractions et les activités superflues. Le cinquième, c'est maintenir une conduite éthique pure. Et le sixième, c'est abandonner les idées préconçues sur les objets de sens. ngano chi chaba tumbi yola ni base de an saja de la ni koso ge ni tinjen zongbo ta ko shine gongsala dambu saja tinjen zongsa jila ni tumbi yola ni se ba de tinjen zongsa jila ni go res de jila ni shine gong go res. Donc le premier point, demeurer dans un lieu favorable. Il s'agit d'un lieu extérieur et des conditions requises pour le lieu. ko maso shine muni shine ram goni so shine ram goni tendera ta chingni tese karsora ni tubo mai ba ni embaro tendere tene ni ta tendere ni embasana ni tese maso richola ko ta gombara unde ta selection ro tene yora ni me hira dana hira mesa tendere tena ta tera kargo gorsina tumbi yora ni se de ko ta la tambo de kargo gorsina ko la seguda ani tunjen de zo ni hawo ya ba tra la ya ba tendere saje go res 때마도야 직신이 공기공을 소속에는 소 칼라기나레 아니 직세라고 타시잖아 칼라선 집어라 세다 아니 니세나 니 가르스니 마르세나 아니 구이다 아니 예부다 근데라서 바테 니 직라레 보지만야 참야냐 직대 세살직 로그라 근데 마인바 아니 직 타니고라 레테고에서 들지나 고그레스 때미라니 바 당고데 시구라서 니라 와서 들게스. Donc pour le premier point, le premier requise ou la première condition, c'est que vous voulez un endroit où vous pouvez procurer vos besoins essentiels, c'est-à-dire les besoins de la nourriture, le besoin de l'abri et le besoin des habits assez facilement. Autrement, parce que le pratique de la méditation de shamatha est assez rigoureux et vous ne voulez pas abandonner votre pratique au milieu pour s'occuper de la nourriture, ou bien vous avez des problèmes
de l'abri ou quelque chose. Donc pour éviter ce genre de problème, la première condition, le premier prérequis, c'est que vous mettez dans un endroit où vous avez la possibilité de procurer vos besoins essentiels assez facilement. 아니 님바디 니 상황세 되겠어. 니 세대가 니 세나레 소소 대사가 다 힘내 공사가 사자대 니 상황세가 소소 공사가 사자대 상부지 그랬어. 근데 니 상황을 가르고서는 사자대를 직문에 되는 젠젠레 아니 공만 잡아 한 되게네 잠에서 직대 신장고 한 되게네 세와드네 메사게다 세와스는 너바드네 메사게네 사자대 젠젠레 공만 잡아 되게네 너바 메사 사자대 지라 한 그랬어 사자대지. 근데 매나야다 지소도 기내 공원들이야 근데 젠세레 공마 잡아래다 근데 만 민다문하고 초중단 소소신의 공원 같이 세고라 대송자 사자들 들리고 그랬어. Donc la deuxième condition, c'est de vous devez chercher un endroit où vous êtes à l'abri de tout dommage physique, c'est-à-dire qui peut provenir des êtres humains ou des animaux sauvages. Ça c'est assez évident parce que si vous êtes dans un endroit où il y a des guerres, où il y a des animaux sauvages, donc vous serez pas mentalement, vous serez pas disponible pour faire la méditation qui est assez rigoureux et donc vous n'aurez pas la condition physique nécessaire pour établir la pratique. 손바데라 가르자는 사상원세 되레 사상원세가 사자카시라니 지 나산라문라 용대야 들리 용거레스 근데 많이 봐니 사자코라나 이게 사자까지 구육이 내당이야 지 수보라 트마트 되는 용다 나산라문라 용하면 그 사자 최사에서 들리 사자 지고 그래서 근데 많이 봐야 사자들 지카시에 나서 자가로 있는 로쇼에서 있는 지 사자들练习 정보시는 지 뭐지 네 맞춰야 아니 가시려면 사와식 정보다 되는 용도다 되게 많이 봐 아니 사자들 지금 나산라문라 많이 하게 사자 상무지고 그래서. La troisième condition, c'est que vous cherchez un endroit qui ne sera pas cause d'inconfort physique ou de maladie plutôt. Vous cherchez un endroit où il y a des gens qui ont des problèmes asthmatique par exemple. Du coup, s'il y a une personne qui est asthmatique au pollen, si vous cherchez votre endroit de la méditation, c'est au milieu d'un champ, c'est pas pratique, vous allez éternuer tous les 2 secondes. Donc, il y a d'autres gens qui supportent pas la chaleur, qui n'aiment pas trop le froid. Du coup, selon la condition de votre physique, vous cherchez un endroit où vous ne pouvez pas attraper des maladies. 아니 되니 가시 소소라니 로빠지 그거나 조조빠스나 조보스나 가서 필행자보다 조보들 지금 그마서 신경 공부라도 로빠지 그거나 조상무지 그래서 조상들에 가서는 소소다 따와 팀바 가리나 아니 지금에 소소냐는 팀시 친구여서 들리지고 그랬을 때면은 지금 소소 로빠냐면 되더라다 지금 그 신경 공부야 수도가르테와 칼라산에 냠 공나래야 들리게 때문에야 지금 지금 되는 용어라 때 마야만 그 가세 로빠여나 로빠 인지니 고야 되는 말에서 로빠 가세지 고요나 지금 로빠에 소소다 따와 좀 받는 지금 로빠 상부지 고려해서. Et le quatrième point, c'est de trouver une communauté où normalement c'est pas vraiment nécessaire d'avoir une communauté, mais si vous en avez besoin, ça serait bien d'être parmi des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes idées, pour éviter des conflits. Parce que si vous êtes... parce que la méditation de la shamatha, ça dure sur un petit moment, des mois. Donc si vous partagez l'espace avec quelqu'un qui peut engendrer des conflits de point de vue philosophique ou toutes sortes de conflits, s'ils ne partagent pas les mêmes valeurs, et donc idéalement vous cherchez un endroit où vous êtes permis des gens qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes idées. 아니 내가 아와디 가르스나 니마가나 아니 든생이 니 마이만 든생이 니 마이면서 니마가나 미망본 점사들이 많이 봐
세모나 아니 자자고되는 많이 봐. 자고 자는 지게자 먹고라고 지 상해생 먹고여서 되는 많이 받니 지요나 신이 당부 공이 돼서 안지 니마가나 아니 지금 전생이 많이 받 세모가나 아니 자자고도 근데 자 상해생 메서 되는 지요나 신이 당부 공이 돼서 되는 거여레스 이나 공 직상서도가 지금 전생이가 가르쳐다나 거라 요아스케 말했다가 공부여레스 이나고 당부 공이 돼서 니마가나 아니 지금 상해서 메모하고 조사만 해 봐. 세모가 자자를 자듯이 되게 제대로 되는 많이 받는 지고여레스 Et le sixième point, surtout pour les débutants, les personnes qui débutent leur pratique, puisque leur état mental est fragile, vous devez chercher un endroit où vous êtes à l'abri de toute nuisance auditive, ou vous évitez des endroits où il y a des rassemblements, beaucoup de gens, beaucoup de bruit, parce que ça pourrait être un grand obstacle dans votre pratique. Donc vous devez idéalement chercher, surtout pour les débutants, un endroit où vous êtes à l'abri de toute nuisance auditive. 안다네디 니 이차나는 미세들 사비오만 남주 눈쟁이니 많이 지보려야 라만데서 그냥 숨주나 같이 그래서나 직 강바라고 있나 강바배 싸자에서 단들이라고 강바배 싸고에서 된데다 안지 강바되고 디스 고양문하고 직 나공라고 많이 봐 아니 강바되고 직 춘중 많이 봐 고양문들 공이나 직 소속에 롱강나 되는 뭔가지기 돈에 안지 신이 공하고 영향 제바들 여러 성부터 나타나데 C'est pas vraiment inclus dans les points officiellement, mais aussi il y a certains qui disent que idéalement vous devez le pièce où vous faites la méditation doit être bien éclaircie, une pièce claire. Normalement, une pièce sombre, ça a un effet aussi sur votre esprit et donc normalement et idéalement une pièce où il y a beaucoup de lumière, ça aide aussi. Deres muisisena ne kusine gon katolaya yang jowa muisisena nishiaires jowa magongana ta detan kande de bore ani je kangwa kande ya laba kande ya usa jor de muisina ya de jores tanda de shiate mone ni shine magongba tambo tati shiate res tanda mon shiate donc ces points sont les points tati shiate res Ce qu'on vient de dire, c'est les points, c'est les conditions préliminaires, c'est-à-dire c'est les préparations pour la méditation, préparation au niveau, l'endroit, préparation physique, l'ambiance que vous devez établir pour réussir votre méditation. 아니 제 콜라니 야 무지다 좋아 니스 저레스 좋아지 가르스나 주고 간데스 되고래 라바 간데 야고래 미 간데시 되고래 주고 간데 되고래 아니 무지다 좋아 니레스 오마쟁을 살마 되니까 낸 간데지 고래 라바 간바라 간데 야고르스는 무지다 좋아 니시고레스 Donc il y a aussi pour la pratique il y a d'autres conseils comme la posture que vous devez tenir et plein d'autres choses en condition. Ça, on va aborder plus tard. Non. Gian den yuan da de ba chuma da den zu. De ba chuma de choshi ba de dan direction den man ro sha an ro ga kam ro ga. Are de ba chuma sa de ta gang ni tan de ane de shi tan de 되게 직팀이 가는 거 찍고 되면 강는 롬도 안에 줬어. 오케이. 근데 뭐 총화 세대가 가르쳐는 아니 신의 단단히 대대 참은 링쇼 상상도 알고 오케이. 내가 내가 아니 대 가르쳐나 아니 내리셔. 너가 총화 세대가 맞아 되래. 담보니
마술로 소소라니 직 매아질 직 구구도 사이언트 시에는 대라는 나 구구도 사이언트 되바 차레스 때 마인바 이 신내 공연에 들어가는 거로서나 근데 마인바 아니 직 구구 사이언 마인바 직 안는데 인도션 교인 되바 충하지 그래스. Donc la deuxième condition préalable est d'être libre des désirs grossiers et d'avoir moins de désirs. C'est être capable d'abandonner l'esprit qui est toujours en train de dire comme ça serait bien d'avoir. Donc le liste de 6 seulement s'allonge et encore, et l'esprit commence bientôt à avoir 10 millions de souhaits. Donc la deuxième précondition, la condition préalable, c'est avoir peu de désirs ou d'attachement. 아니 초시 봤어야 되겠어. 내가 중간에 초시 봤는 뜻이 나오고 있으니까 만나가 되가르스나 초시 봤어야 돼 소소를 카버로 지나 카버로 여대에 대한 생각이 양 가봐 텔레야지 좀 모자라위나 지겨와 되게 많잖아지 다 텔레야지 고대야 과지 세죠 대 마인바 아니 그 여대와 되게 다 초시시는 대들 초시 받아고 그랬어. Et la troisième condition, c'est être content. C'est un peu similaire avec le deuxième point, avoir moins de désirs. Mais la différence, c'est qu'une fois que vous avez réussi à avoir un peu moins de désirs, la suite logique est d'être content avec ce que vous avez déjà. 아니 샤워몽고 방아세디가 내가 몽고지 다 신의 공두가 다 남지도 내가 여유는 신의 공이지는 근데 내가 또 매화시네 내가 또 다 신의 공이니까 내가 또 파시하네 내가 또 매화 내가 샤워몽고 방아세디 내가 몽고 매야 되는지 고그레스 그 남지도 내가 여유는 다 문이 신의 공이니까 선이 내가 또 매화시네 그거 내가 유유니 되는지 고그레스 내가 몽고 매주 되는지 고그레스. Donc la quatrième condition, c'est d'éviter distraction ou des activités superflues. C'est-à-dire lorsque vous faites la méditation de shamatha, pendant que la condition extérieure vous aide vous, de votre part, vous devez avoir une certaine discipline dans votre esprit. Donc si vous vous engagez dans des activités mondaines, ça va distraire votre esprit. Donc la quatrième condition, c'est d'éviter des distractions ou d'avoir peu des activités superflues. 아니 추측 넘버 다바다 네마세티 시당 유종나도 직 라종로이나 저도 추측 소환 주라 이나 가서 미스르티나 니 추측 송세 메기주고 스르라서 봐 지금 메소주야다 고마지야다 주마시야다 같은데 마 제메제니 지고거레스 근데 추측 넘버 더 송세한테 더 메기주고 스르라서 봐 메기주고 스르 장마 말에는 지도 소주바다 니 지고마고야다 지 말을 붙여봐 지어라더니 마인가 지 어떤데 메제니 지고거레스. Donc la cinquième condition, c'est de maintenir une conduite éthique pure. C'est-à-dire vous devez abandonner les actions de faire mal aux autres, de mentir, d'unir. Les 7, il y a une liste de activités non-wholesome. Je ne connais pas le mot en français. Les actions vertueuses, et vous devez abandonner les actions non vertueuses. 아니 내가 소비 남도 방아세 되가 다티 강대도 수준 메기 기본 수준 라운드를 다 제세바다 정화다 아니 들레게 다 지카스 버려 메레니 투저시아레 미다 직선에 세야레 다 들레라고 다 내가 소비 남도 방세 이게는 들레라고 직직도 스타트 컨디나 하고도 들레라고 직선을 리사 지카스 버려 메레니 직 정화다 소제바다 다 들레라서 바들이 메신지고 그래서 메세야다 직 Le sixième point aussi, ça suit un petit peu le cinquième point, c'est d'éviter les actions non vertueuses.
아니 무시 당분은 양주 뒤대요. 아니 무시 때라야 rin joada 말다 이제 joada 무시니 res. Et maintenant sur la deuxième partie, le pratique, on peut l'explorer le sujet en deux parties, aussi en préliminaire et les stades réels. 근데 무시가라 아니 joada 무시니라게 다는 거는 지라야 봐. 다 무시가라 아니 마살 되네. 아니 수번난주 간데 그래. 라바 간데 제고래. 지여라다 미 간데 다고래서 진짜에서 무시스가 무시가라야 살마 된 땅내 시네마 공도가 살 되네. 감마 간데 야고 라바 간데 되고래. 미 간데 다고래서 되래서. Donc dans cette phase, nous avons des instructions, des conseils, comment, par rapport à la posture que vous devez tenir, comment vous devez tenir le dos, comment les yeux, comment il doit être, la discipline corporelle. Donc on parle plutôt à ce niveau-là. 아니 데라 아니 조이 추투는 게 당벌 가르잖아. 조이레스다 라인데 있어라 되는 시칼레가 너무 그렇게 양들면서 조이 추투레스 조아들 투레스. Donc pour le préliminaire, pardon, il y a 6 points à suivre, 6 conseils à suivre. 아무리 가르치는 니강시도 시에서 드레스 니강시도 시에서 아니 그 소속에 아니 니 가래 다시 내 공사게 아니 가마도 장마서 들려서 해드레스. Le premier, c'est d'avoir un lieu de méditation propre. Donc vous devez avoir le lieu de méditation, ça doit être un lieu propre. 지단디 앵가속에 남빙은 시는 조이 추투세 내가 지금 실제 그래서 조이 추투세가 소속에 내가 지금 많이 받아 구유를 나를 송셔시에 딱 가와리는 집 소속에 기니 나를 관심 가지고 요마자 직행이 유야에나 직장마서에 구유를 만나서 그래서 내가 지금 대상에서 체리 동시에는 내가 지금 저기다디 뭐는다 직남 주금은 그래서 정말 열에서 조이 추투가 나는 지금 내가 시도 시골을 구유 송셔 시골을 세 상무지 Donc plus largement, au-delà les conditions de préliminaire, normalement dans le texte on parle de la propriété dans le sens plus élargi aussi, de ne pas polluer votre environnement, de protéger les éléments, de protéger l'élément naturel. Donc ça c'est un sujet qu'on peut aborder plus tard. 대선당에서 남주인이 직 소소 대사 유행나 직 구육성들이 돈에 장마서에 대해서 강도도 시에나 직 문제 전에 구육을 팽거래 소소 유행이 직 사자라다 직 문제 전에 야고도 같은데 돈에 남주인 소소기 신내 공무하고 계좌 말해서 근데 돈에 아서 안에 제 투여지도 하듯이 안데서 순해지는 모습이 양마자고야다 제고야 되듯이 차고도 있어요. 근데 난 돈에 하고 그랬어. Donc peu importe si vous voulez explorer la méditation de shamatha ou pas, de prendre soin de votre environnement, de garder votre endroit propre, ça c'est de suite logique et ça aide non seulement pour vous mais aussi pour les autres. Donc ça c'est 구성쇼다 된데 때세 가서 그랬다. 내가 저 중체라고 된데 저때까지 상가 트텐션한 지여라다 괜히 우사다다 말로야다 때때 돈 아주 때 투쇼로 나랑 통한들이었어. 이제 시제 유르다 이거를 아메리카에 된데 뜻이 하통이었어. 뜻이 야고도 없어. Donc moi personnellement j'ai vécu que j'ai aperçu que parmi les Tibétains on est un peu en retard par rapport à ça. Vous, les Occidentaux, dans le monde occidental, vous avez déjà une culture qui, au niveau de propriété de votre maison, c'est un peu... Donc, vous continuez et bravo. 구성도지 땡랑 봤어야 돼. 딱 그분이 직남바로 위나 직신의 공사들을 가서를 소속에 있는지 다지 대라고야나 지스군 군라나보다 가르다 소속의 군주의 반로보다 라마 반로 가르는 텐데샹 안테라니 대시아레스 텐데 군주 땡 텐데샹 안테라 초바데는 픽 텐데시아레스 아무 tradition.
Le deuxième, c'est avoir un sanctuaire et effectuer des offrandes. Il peut être utile d'avoir un sanctuaire où vous méditez. Donc, dans le sens que vous pouvez, plus tard dans votre pratique, quand vous avancez pour les pratiques de visualisation et tout, si vous avez un sanctuaire devant vous, ça aide pratiquement. Donc, faire des offrandes et avoir un sanctuaire dans votre lieu de méditation, c'est le deuxième point. Donc, dans cette sanctuaire, c'est pas obligatoire d'avoir un statuette de Bouddha. Si vous êtes des chrétiennes, vous pouvez avoir une statuette de Jésus ou de Maria. Ou si vous êtes vous appartenez à d'autres croyances, vous avez le droit de mettre une statue de quelqu'un à qui vous prenez chez qui vous prenez la refuge. Et la quatrième point, ça commence la méditation. Normalement, on va commencer par le coussin, on dit le coussin, qui doit être un petit peu rehaussé dans le dos pour pouvoir vous supporter le dos. Puis le deuxième, il faut avoir on parle de 7 disciplines physiques à maintenir pendant la méditation. Le premier, c'est d'avoir les jambes croisées dans la posture de Vajra complète. Donc le Doji Kitum, ou la position de jambes croisées dans la posture de Vajra complète, c'est comme vous voyez sur les statues de Bouddha. En anglais, ça se dit full lotus si vous êtes déjà au courant. Donc cette position de jambes croisées en Vajra complète, c'est pas vraiment obligatoire, je pense. C'est pas quelque chose de très très nécessaire. Même le Dalai Lama, il a dit que si vous avez mal au genou ou vous êtes quelqu'un qui n'est pas habitué à cette position, dans le monde occidental surtout, vous pouvez la faire sur une chaise où vous vous sentez confortable. Donc la position de main, comme Geshe l'a montré, la main gauche est au-dessus de main droite, tournée vers le haut. Et idéalement, ça devait être juste en dessus au niveau de votre... comment on dit ça en français? Nombril.
karse jichirunshi gatsing datar samsandi ya sangbushi ya tenga chingmi sares karsena ngasu ha to ni shena longda ni longda sengmi de jukang tun ji gatsing sangbushi de na di ko gom de ya mo yone de de chebe sares gatsing datar samsandi ya tangmushin de tres. Donc votre doigt, vous devez le tenir assez droit. Surtout dans les pratiques de Tantrayana en bouddhisme, on dit qu'il y a le concept de chakra ou les flots de l'énergie, l'énergie éolienne. Donc ça joue à ce niveau-là. Donc plus vous avez le dos droit, ça dégage votre canal éolien dans votre corps. Donc la tête doit être légèrement inclinée vers l'avant, sans être ni trop haute ni trop bas. Donc juste légèrement incliné vers l'avant. 아니 가서 미 나체 파블라가 미데 따드 가서 대상 망치로 공제가 미송에 같이 되고요. 문이 신의 공이 문이 파티 신의 주는 거 공인돼서 미 나체 파에도 내가 침몰했어. 미송이나 니셔래요. 그 공대 주는 거 제가 와서 가마까지 정원이 일단 지치서 시작하는 것들이 제가 나도 니고야 근데 요마라. 그래서 신의 공제가 문이 신의 숙청 공인돼서 타코 로다 다와티는 공 니마래 주는 뭐 공거라. 근데 공대가 아니 니 마셔가 제바에서는 밑에 나세를 다야 되는데 나세가 통도 따고야 되는데 요마데 밑에서 파든데 파다대야 많이 봐. 밑송대야 많이 봐. 대신 밑에서 나세 봐야로 되지 신의 오히려 송도서. Et vos yeux, vous devez regarder au long de votre nez. Il y a des méditateurs qui préfèrent les yeux fermés. Mais idéalement, surtout pour les pratiquants, pour les gens qui pratiquent sérieusement, votre regard vos yeux doivent être ouverts et vous devez regarder au long de votre nez, les yeux. Il ne doit pas regarder trop haut ni trop bas, juste au long de votre nez, dans une position très relaxe. Vous ne devez pas non plus vous forcer à regarder, chercher le point de nez, mais c'est juste un regard très relax et naturel. 민타세 팔라드가 인지민이 민타군데 통계에 따대야 되네 말았을 대신에 소속에 지금 빠충돼야 되는데 민타세 팔라드가 나군세 통계에 따야 되는 말았을 지 갈수 올라마 네 파통보다 많이 봐 집바 근데만 미송대야 많이 들으지라고 그래서 데이터 없이 다야지 되셨어. La raison pourquoi on dit de regarder, de tenir le regard au long de votre nez, c'est pas vraiment pour chercher le point de nez. Vous faites pas surtout, ne pas chercher le point de nez. Ça va engendrer plus de confusion dans le mental. Donc la raison c'est d'éviter que les yeux soient trop ouverts ou fermés. C'est entre les deux. Donc quand vous avez les regards au long du nez, c'est en position relaxe et c'est pas totalement ouvert, n'est pas totalement fermé. 공바디니 샤그그 쇼바티 달장라 되거든. 지단 디바로 룽주에서지. 대신 되고 있어서. 이 가르스나 후마에는 자아있는 차와친듯이 한는 데리자들과 차와친구용한다. 되게 제바에서 됐을 반장은 디바로 룽주에서 되지고 그래서. Pour les positions des épaules, on dit un peu comme les ailes d'un aigle. Vous devez pas ça ne doit pas toucher les côtes. Donc il faut comment on dit, étendre un petit peu, écarter un petit peu. Je pense que quand j'ai dit c'est Geshe là, pardon. Je pense que surtout comme la méditation a été inventée en Inde et c'est un endroit humide, ça aussi ça a joué un rôle pour ne pas développer trop de transpiration. Donc c'est pour éviter ça c'est à ce niveau-là aussi.
최선이라 최대서 소대서 간제 야대야나 대야나 야고여레스 다 미세 가르스나 찔레데 야게 야자 그래서 근데 야자 그래서 대자고야 가르스나 안 찔레데 야 마자나 주는 거 되다가 미빠가 뭐 찬대야 그때 제가 있어서 찔레 야고 자고야 돼 찔레 야게 자고야 돼 내가 들이 있어서 소다 최대서 니나 소소가 간제 되고 있는 거잖아요 그래서 Donc la bouche, y compris les lèvres, vous devez vous la laisser dans sa position naturelle. Vous ne cherchez pas une position précise, vous les laissez dans sa position naturelle, juste que la langue touche le haut du palais. Ça, c'est pour éviter d'avoir trop de salive ou d'avoir la bouche sèche. Donc, c'est ça. 근데 단데 대사네 가르고 그러시나 다니 대시야래 아니 시바데 소신산다 봤어야 돼. 소신스는 소속이니까 아니 군조들에서 시행돼야. 군조 시행돼서 딱 소속 대여라 지 시장에로 인하다 무슨 아마로 비치 공부나 아마데 딱 가서 저월음식으로 산다나 저월음식이 지 단데를 주요 말하면 그게 소신산데서 저월음식 소속 된데 폐교선서 저 된데슈 리치시야지 레스타 소속 된데 주요 선서 된데 폐교도 산다다 맞아 가데나는 된지 나가 선지변데 지도마마 집이 정말 그러니까 딱 가서 그래 제름 같이 되니 가데가 준는 소시행된 게 같은데 그 맞아 그 다가서 많이 봐 운이 무슨 폐교여서 좀 받아 된데 그 폐는 거야를 다디나 상마 지고 싶은 행사만 딱 한다지 아니 소속에 군조 관리지나 소속 되는데 시행하래서 군조 시행하래서 Donc l'étape prochaine, c'est d'imaginer une image de quelqu'un auprès de qui vous prenez le refuge. Parce que ça, pour nous, ça pourrait être le Dalai Lama, ou pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être n'importe qui, le Jésus, ou quelqu'un chez qui vous avez une croyance. Donc c'est d'imaginer mentalement, de faire une image de cette personne devant vous, de faire venir l'image de cette personne devant vous. 그래서 남주부터는 시는 빼지고 쉬셔야겠다. 지금 산지에서 방문 제가 된대 쉬야. 그래서부터는 때 망부여를 상마 쉬드나 데스크서를 제가 잘 Bon, il y a plein de choses à dire par rapport à ça, mais ça va être très très long, du coup on n'aura pas assez de temps. Je vais laisser à ça. Nous allons aborder plus tard peut-être un autre jour. 나마 사장이 내가 베스드가는데 근데니 대만 된데슈다 대라니 저바 그 샤센다 근데 야나 듬비고는 사장시한테 여러서 야나 되서 저바 피하다 샤센다 근데 야나 된데 어떤 슈트 상한다 디디디 시기를 했다 저바 피하다 근데 여러서 듬 여러서 야나한테 그런 시야 여러서 Donc le point suivant, c'est offrir la pratique de cette branche. Les 7 pratiques, notamment pour les énumérer, c'est la prostration, l'offrande, la confession, la réjouissance, la supplication, le dédicace et l'offrande de mandala. 주바데 만제프 소소게 있는 되는 쪽에서 땅에서 신내 고야라 신내 고야에서 경험 받지 모여와 다지 공조게 투지세로서 소화다 Le 6e, c'est d'offrir un mandala pour prier ou pour faire une supplication que puisse-je 소속에 있는 대대한 거래나 땅에서 메신저지나 담보 컨트롤을 샤자 면대피야다 뜻을 상마 소속은 대대한 주요라 가리는 소속에 있는 지 레와 줘야 줘라 나 내가 나오지 시고는 못하 다야 지장은 못하야 주셔야 되는 지 그 컨트롤을 써야 줘라 대자고 나 신내 갑도 가서 신내 고야들아 신내 고야들 가고 지 경험 받지 모여 경험 받지만 받지다 전차고 모여 같은 지 써야 돼서 puisse-je pouvoir établir le souhait, mon souhait, c'est-à-dire si vous êtes dans la méditation, de ne pas avoir des obstacles, de ne pas rencontrer des obstacles, de pouvoir entamer votre objectif sans aucun
problèmes ou obstacles. 근데 이 산에 가르쳐 보시나 신이 밑바체라 그러다 소속에 아니 그 신이 공부가 유지가 민이 공부 그래서 요 가리나 세네 공부 그래서 미유지 세네. La prochaine étape, c'est de trouver un objet de la méditation. Vous devez chercher ou vous devez avoir un objet auprès de qui vous, sur lequel vous pouvez méditer. 네, 대ning 시단 대ning 시나마 미바텔의 지중 간레고 그래 가도 간레고 그래 안지 장가 간레고 그래서 어떤 망보지 열에서 이나다 상마실 때는 사회구나 영어를 되니마 지금 미바테 세네 다 대래 민네 간레서 공부를 동행 간레 공부를 해줘라 빼먹어래 대성도 니마지 가서 니마 망보를 줄여야 되지라마도 지용게다 직사 투약으로 영어를 해서 대ning 시단 뒤뒤뒤 가는 마도 대슈도 마서다 대제지기도 내네 마서 상당히 Donc, quand on parle de cet objet de méditation, il y a tout un chapitre qu'on peut aborder. Donc, il y a plein de choses. Comment trouver cet objet, comment on dit, faculties, les facultés de cet objet de la méditation. Donc, il y a plein de choses à dire. On ne va pas pouvoir finir d'aborder le sujet aujourd'hui. 가서 대한테 지금 시기에 다 담보 가서 다 가서 걔네 단다기 신내기 공세 대당 단다 전반이야 공세 때 생각이 말해서 전반이야서 공단 주의를 전반이야 때는 소화 전반이야 니 이제 글쎄 소화단 두신 전반이야 시시고를 전반이야 소화 전반이야 시시고를 다 뒤고는 니 직선으로 다니는 가서 다 담보 소속에 내려오시나 근데 나빠진데 자 안지 간데 제니 때라 사고로 지차고도 간데 시공때라 직상단 어딘데 공연들 소화점만 야슬라고 이랬어. 근데 이제 여러 때는 담보 소화점만 지고 가는 상단 라반딜이야 디 사고로 차기도에 근데 상단 대야레스. Donc, pour commencer la méditation de la shamatha, il y a plusieurs façons de la faire. Il y a notamment, principalement 4. Donc, une, c'est par sensation, par sensation. Donc, vous pouvez, par exemple, mettre le paume sur votre tête et puis vous essayez de capter la chaleur de votre paume. Et 남주들이 공부 소스로 가는 거도 남주 뭐서 그 선바디 코로나에 지 가서 그래 그럼 강대대로 땅이야면도 저지 대로 좀 시행을 하고 또 지금 선바디 대대로 땅마야서 지글에 되는 마 지대도 다 다이레스 대디니 지당신하다 아니 지 유연하다 춘이 맞지거든 지글랑 되는 종에서 이나 단대로 대마인바 아니고 유연한 이미 그저 많이 것이 당분 뒤에 소화도 간데도 되는 상호다 직대를 마야 와시는 돼야 되는 직 단대를 소화되면 공세에 되는 진사에서. Donc le but de cette technique, donc le but en général de la méditation de la shamatha, c'est de dompter l'esprit qui bavarde tout le temps, qui est toujours ailleurs, de ramasser votre attention, de capter votre attention et de la pointer sur un seul objet. Donc cette fois-ci, ça pourrait être à travers les sensations. Donc c'est à travers les sensations, vous mettez la paume sur votre tête, vous concentrez pour éviter les divergences de votre l'esprit, c'est pour pouvoir concentrer votre attention. Ça, c'est une technique. C'est 안티니 공제 가는 생존세 샘데 니 투게야 많이 봐 직제래 니니래서 많이 봐 샘바데 직대
직 semba직래 내는 직 대토에 다지들에 대나지는 직 루종시 삼자라 직 semba직래 낸 대토에 와서 대사로에는 가시데 카바르테라 그소서 카바르테라 직선되네 인지 젠에 직 semba 이마인 게자마르테 그 소소게 대라는 카바르테는 직 대라는 직 sem마쇼 지시네 대라 직 바송도다 대내는 자야 이사레스. Donc nous sommes tous pareils en vouloir le bonheur et ne pas vouloir de souffrance. Et la cause de souffrance et de bonheur, c'est au niveau physique et au niveau mental. Physiquement, nous nous entraînons tous les jours en allant à la gym, en faisant des exercices, des activités, en faisant des randonnées. Donc on s'occupe de notre corps physique assez régulièrement. Pour s'occuper de l'autre partie de votre existence, c'est-à-dire le côté mental ou le côté l'esprit, nous avons des techniques. Donc la technique de shamatha, c'est à travers la concentration. En adoptant ces techniques, vous allez pouvoir vous entraîner à se concentrer et ainsi de calmer votre esprit, de ne pas être ailleurs et être dans discussion tout le temps. 대시 아니 직 가서 가려서는 가서 공부 말하고는 간대시고를 지랑저를 지시는 마한테 당해주래서 근데 장도가는 딱 남지 직 내가 얘기를 semba yendala sam dangi an kandeshi ge kapra mogen tele shene dodireso ngaram tele ngaram nyanyung to shin samdala ta lega da tele shene kandeshi ge kapra mogen karde tagi tele shegor ste mayamba anji kandeshi ya jura kandeshi ya injimi umdare ditare teresa tarake ne haro sagna tarade ni kanlaya mayimshi semana umdare ditare teresa 세데 마제 와시는 데스 주 가마 데레 가마마 주 데레 투투데 야 메시지 야 데리시 투데 다나 야 보여스 데레라는 공 데레 장나 있어레스 마데 셈남 자야저라 뒤쪽에 마제 하신 온다레 데레사서 마서 칸디라라 데레 그다음에 공제 데레 요레스. Une autre technique aussi, ça pourrait être, je suis sûr que vous aussi, personnellement, j'ai fait le mantra de Tara tous les jours, et vous de votre côté, vous aurez peut-être des prières de votre culture, de votre religion. Normalement, quand on fait ces prières, même oralement, on fait ça, on récite les prières, mais mentalement, on est ailleurs, on n'est pas vraiment dans la prière. On est en train de penser pour demain. On est en train de rémunérer les passés, se projeter dans l'avenir, mais on pense vraiment pas aux prières. Donc, une des techniques, c'est de ne pas le dire oralement, mais mentalement, et faire attention de voir, de self-policing, comme on dit ça en français, de autocontrôler si vous êtes voilà, d'autoconcentrer et réciter la prière mentalement et de voir si votre attention est vraiment sur la prière et pas ailleurs. Thank you, Tamba, Uyaji, Majidam, Yare, Mutugal Tangachi, Ni, Sum, She, Maru, Gunjes, and Nishuza Chits and She, young one. The Shinatangate, Samba Nangara, the Jenny, the Degi, any Tangate, Nisachi, and you can go Nisachi, the day, the Shin, and Giant, the day. Une autre technique, c'est la technique de respiration. Vous vous concentrez sur le va-et-vient de votre souffle, vous fermez les yeux, vous concentrez sur votre souffle et vous les comptez 1, 2, 3 jusqu'à 21 et puis vous revenez encore de 1
2, 3. Donc ça aussi c'est une technique, c'est par la respiration. 어디에 거예요? 다 조조 가르치는 가서 아니 생바대니 축대야 조대 가르치는 소소로 강이 또 지어야 돼. 강이 소소소 친구 쉬어서 그랬어. 이거는 맞지야 쉬차고 그랬어. 디니 강이 되는 정도가 인지민이 미전다지를 강이 치사지를 뛰고 그랬어. 뛰서는 미전다 강이 치사지를 따고 그랬어. 소소니 지 네바지 나서 준비를 나고요는 안당이 된 나서 전부에 다 빼가래도 선 대신 소소 뒤가 나사가 선바도 맞이해서는 드니베 나사라 두르로 선바나 강에서는 강이 체르서 그랬어. 뒤 마요하게 다시 지가래서 소소기 강에 들 강이 치아지다는 어떤 미대기 강에 되는 마서 어즈레도 상상지 들리고 그래서 en général, nous avons parfois quand on rencontre des problèmes, nous avons la tendance d'exagérer ce problème mentalement et de vivre au-delà de son vrai its real scope, son vrai dimension. Donc une des techniques. Donc une technique pour dompter cette phase, c'est de faire la comparaison, d'élargir votre champ de vision, de ne pas trop concentrer sur votre problème et rester là-dedans, d'élargir, faire la comparaison et vous prenez quelqu'un qui ont plus de problèmes que vous et de penser que par rapport à lui, mon problème c'est minuscule. Ça pourrait jouer à calmer votre esprit. 너무 가시는 가르쳐서는 이 변화는 말하는 게 나무네 안지 이 빈자게요 부부들이 지금라 중네 빈자 부부들라 코란 부부 가세요서는 부마야래서 부마 바바들 중 아니 부마니 나무라 되게 강이 친구들이 내셔서 디가 또 맞을 가르쳐서는 나는 카톡 대화시 투에 말해서 나도 배 지가서 고속에니 지금 말에 대화시는 고속에 년까지 있는 말 카톡 대화시 투에 말해서 너 가신 거는 나서 나오는 이주 가르치면서는 아니 대신을 했어. 아니 니 빈자 부르래. 빈자 부르 아니 로스움주 소라 집아지 종네 콜라부 가세라에서 부마라에 했으나 안 마라에 했어. 딜레드가 땅이 카토 미겔라네 나오는 기지 시투가 말해서 가봐는 인들이 제거를 시투에요 말해서 아니 메시안다 주네 시장을 말더니 메텔이 주네 고소라니 마시로시 말니 카톡까지 지나 고소 미겔라니 직 재미게 아니 직 년카요레스 말 저것은 년카 쓰고 요레스 근데 이 메시안다라니 루코르시네 계자데 메시안다 파당 고소마 얼마 당네 아니 들리지 루코르치네스 pour raconter quelque chose qui s'est passé personnellement, j'ai mes parents au Tibet. Donc récemment, mon frère, il a perdu son fils. Il est décédé. Donc il a 5 enfants qui sont restés sans père. Donc moi actuellement, je n'ai pas la capacité, je ne suis pas dans une position, à cause de problèmes politiques et tout, de me mettre en contact avec eux. Donc, je laisse des messages, je fais la communication à travers quelqu'un d'autre, en passant par quelqu'un d'autre. 아니 니 가르치는 것을 계속 가르치면서 다 부부도 가르쳐도 부부 gem마들로 되니까 부부 gem마들로 주송이나 들으시래. 다디 오마자냐 부부들 로텔을 중앙자냐 중시들로 제기 들으시거든. 바와 중에 들하여레스. 근데 되니까는 이 가르치면서 고소를 로고전에 가르치면서 다 마속에 가르치는 중앙 중사에서 그 중사들가 마속에 생두시되나 한지 가르쳐 그래. 아니 직생 백일라인 팽야주요 말했어. 대리 가르치고 있어는 가서 그 강인데 동네시에 그랬어. 동네 재단 가르치고 있어는 한지 뚜사돈 요거든 동네시에 그랬어. 라인 뚜사돈 요서는 아니 직질에 땅 연달에 내 땅에 연달에 땅에 아니 동네시에 그랬어. 라인스. Donc le conseil que j'ai donné aux enfants de mon frère, c'est-à-dire mes nièces,
le plus âgé c'était 13 ans et le plus jeune il avait 1 an. Donc moi je leur ai envoyé un message par l'aide de quelqu'un d'autre. Ce que je lui ai dit c'est de ce que vous rencontrez un problème actuellement, c'est un problème dans le sens vérité, dans le sens réel, mais vous ne devez pas être trop absorbé dans le problème. Vous devez faire la comparaison. Vous devez comparer votre situation, relativiser votre situation avec d'autres situations. 사실 대해서 사양단 되게 내당되는 정도가 마서 빠와 집어드는 뽀모드는 지금이 하대요. 남미 상마 정도에 되게 내당 열렸어. 근데 가시에는 남미 부구 중용들은 지금이서 부구 론이 son다보다는 빠와 남미 상마 정도에 되게 열렸어. 근데 그때 마서 그 내당 사든지 두장 말했어. 어떤 데서는 이게 제시인스. Je leur a dit de relativiser le problème en voyant qu'il y a d'autres personnes qui ont perdu toute leur famille et il y a juste un seul membre de famille qui reste. Il y a des situations comme ça. Donc je leur ai demandé de relativiser leur situation. 부부가게 아마 다들 열어서 고스스 열어서 부부도 준준 나라디어데 중린이다 빨아여라 부부가 빨아여라 빨아게 암 빠와마니가 열어서 부부모 열어서 부부모 로치무시라 말에 빠와이는 날로 닌체그래 아마 말로 같이 체그래 선들이 열어서 한 그런 부부가야 부부가게 아마 로춘요에서로 숨지서란 들리지래서 들리인데 직 내당 직단은 직신은 조거래돼 직신은 그냥 뜻사던 요거든 조거든 말이에요. C'est vrai que vous avez perdu votre père, mais vous devez aussi voir que vous avez encore votre maman, votre mère présent, et aussi vos grands-pères qui sont auprès de vous. Donc j'ai essayé de leur diriger, de faire voir le côté positif de ce qui reste, donc, et faire relativiser le problème. 그래서 나서 기행이 직강이 가능성은 딱 마서 실로란 미게 내방도 가려서 소속의 강의 때지요나 강의 친구선에 소속 강의 되게 재미있는 직성을 나서서 돼요. 강의 강의서 돼요. 안직 소속 맛에 미연을 맞이해서 돼요. 강의 되게 매 생각 문제가 매 봐줄 지를 하나 상황을 저저 직 가리는 지금 지소인을 소속 맞이야 매 맞이야 뭐서도 그다. 근데 손도 강의 되니 동네시고에 내가 친구를 했을 텐데 두사던 적 동네시고에 내가 야구 열었습니다. 이 상당히 야구도 Tout ça, c'est pour dire que quand vous rencontrez des problèmes, il faut pas se focaliser sur ce problème et qui va prendre l'ampleur au-delà de sa réelle dimension. Et une aide pour vous trouver une solution, c'est de relativiser. Donc quand vous relativisez votre situation, ça va vous calmer, vous allez voir, vous allez élargir votre champ de vision et vous allez voir, vous aurez une image plus réelle. 아니 카페에 나서 가리는 것은 소소한 나제 지운 거라서 나제 있잖아요. 매 몽골 마치아서 거라서 다 미게 있잖아요. 랍사 춘매죠. 나제 되게 미 봐줘 뜻지만은 항상 저저 나제 지금 경우다만 자 지금 벤조 쇼니 나라에 연행 쇼는 뜻지는 나제시는 즉 수리는 등매서 인지도 랍사 춘매죠. 들리시나? 양말에서 미 가시로 통용시야 특수다. 들으신 용도 나제 때문에 들리는 거예요. 그래서 소위는 나제 시대가는 가시 두사 등조부터는 나제에 맞아요. 소소주 벤조에는 대지연아 미연아 단 두사를 때는 소소 벤조 개코지 용어 말했어.
소소를 단데 모টা라고다 캄바라고다 가르요나 한 두사지로다다 지강이야 말했어. 근데요레스 들리송도 안지슈네 소소 마지시드가 마자네 지메레 통중다 지메레 니주시아 지요 선소신 들리시에 메모하게 지모고셰고레스. Pardon, je vais demander de l'aide. Maggie, elle a un bist av conceit déjà. Conceit là, Maggie, elle a tried to the ego ማለት Maggie ቻለ dola. Il y a des gens qui sont naturellement prédisposés avec un ego plus élargi, qui ont tendance de maltraiter ou d'humilier de rabaisser les autres. Donc ça aussi, pour éviter ce genre de... Pour l'antidote aussi pour ce genre de personnes avec ce genre de mentalité, c'est aussi la technique de relativiser. C'est de voir quelqu'un, parce que quelqu'un qui a un grand ego, il pense que lui il est la meilleure. Donc si il reconnaît que c'est un problème, la technique de relativiser, ça va lui faire, ça va lui aider à l'apaiser par son esprit. 근데 가르쳐나 단데 대송상 가서 괜히 대간시 타니서 마음을 전에 지나서 미세라마 하나가 되면이 지구 지체 들어가게 전행 쇼니나래 한지 생계는 상당 쇼니나래 근데 그거는 제대로 들어가요. Donc bref, je souhaite que nous, en faisant face à notre problème au niveau mental, et nous allons sortir avec ces techniques. Nous allons pouvoir sortir de, comment on dit ça? Pardon. Mais il y a ce qui est dans la condition de 진짜 가르쳐 메시지 나만으로 지어라 가르쳐야 돼 가서 지고 싶대. 그래야 돼. 근데 지금 가서 들은 상장이 주소에 지와 가르쳐서 가르쳐나 들이나 가시에 대한 미 가시 지셔라 공디가 그래서는 내려면 지시는 됐대. Donc je vais terminer ici aujourd'hui parce que on a d'autres programmes. Mais donc j'espère que la petite séance qu'on a eue a eu un petit bénéfice pour vous, et puis on va sortir d'ici un peu plus mieux qu'on est venu ici. Merci. 안지는 가서 대나오지 주소에서나야 공기 주기들만 근데 남서라니 쉬어야 돼서 용을 상도서니 직도다 계속 공부다 공부하고 야마 공부하고 듣는 지금 늦어 뭐지 공부 뭐지 잘하게 되냐 늦어 공부는 지금 가서 자제한테게 뒤에대 당부래 남서 배야 뒤에는 배시랑 가서 양주가 어떻게 그랬어. J'espère bientôt pouvoir vous rencontrer si vous vous êtes intéressé. J'espère qu'on aura bientôt un de ces jours, une autre séance, et on va pouvoir en parler plus profondément. Merci.